अवामी नुमाइंदों और अफसरान के दफातर की एसी की ठंडक कम हो गई। MPs और अफसरान के कमरों के लिए नए एसी खरीदे जाएंगे। दफातर कमरों के लिए अब 2 टन के नए इन्वर्टर एयर कंडीशनर खरीदे जाएंगे। पंजाब असम्बली ने खरीदारी के लिए 30 जुलाई तक बिड्स तलब कर ली हैं। एयर कंडीशनर की खरीदारी फिटिंग पर 2 करोड़ के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की तरफ से अब बिड्स जो है वो तलब की गई हैं इस हवाले से कि पंजाब असम्बली की नई और पुरानी जो इमारत है वहाँ पर कुछ अरकान असम्बली के दफातर और अफसरान के जो दफातर हैं उनमें जो पुराने एसी हैं वो तब्दील करने के लिए जो है वो प्लान जो है बनाया गया और उसके साथ नए एसी की खरीदारी के लिए बिड्स जो है वो तलब की गई हैं। और इसमें जो बिड स्टैंडर्ड जारी किया गया है और उस पर कॉन्ट्रैक्टर से बिड तलब किया गया उसमें 60 जो है वो 2 टन के एसी खरीदने के लिए जो है वो सिफारिशात तलब की गई हैं। और इस पर अब क्योंकि पंजाब असम्बली की मंजूरी भी है और एसी की परचेजिंग के ऊपर 2 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना जो है वो पंजाब असम्बली के अफसरान की तरफ से लगाया गया। और उसके लिए अब क्योंकि नई और मौजूदा इमारत में बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुराने एसी जो है वो काम करना छोड़ गए थे और वहाँ पे अफसरान और अरकान असम्बली के लिए कमरों में ठंडिंग जो है वो उस लेवल की मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा आपको पुराने एसी तब्दील करके नए एसी वहाँ पर लगाए जाएंगे। तो नए एयर कंडीशन जो है वो इन्वर्टर एसी वो लगाए जाएंगे जिसकी जो क्वालिटी बताई जा रही है कि वो 2 टन के एसी होंगे। और नई जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से ये टेंडर जो है वो उनको जारी किया जाएगा जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ एसी फराहम करेंगे। अब इस पर एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो बताई जा रही है कि 2 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात इस पर आ सकते हैं। तो ये पंजाब असम्बली की नई और पुरानी इमारत में कुछ कमरे हैं जहाँ पर एसी जो है वो ख़राब हो चुके थे, तो उन एसी की तब्दीली के लिए बिड्स जो है 30 जुलाई तक का उनको टाइम दिया गया है और 30 जुलाई तक मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी बिड्स पंजाब असम्बली के दफ्तर में जो है वो जमा करवाएंगे। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। LDA शोबाए टाउन प्लानिंग का कारनामा। LDA शोबाए टाउन प्लानिंग के अफसरान DG पर भी भारी पड़ गए। DG LDA के एक्शन के बावजूद नॉन कमर्शियल रोड पर 2 प्लाजे बन गए। शोबाए टाउन प्लानिंग जोन 3 में दोनों इमारतों पर एक्शन करवाया। 1 माह गुजरने के बाद टाउन प्लानिंग ने दोनों बिल्डिंग्स मुकम्मल करवा दी। दुरे नयाब हमारे साथ हैं। दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा, DG के मना करने के बावजूद 2 प्लाजे कैसे बन गए, क्या मामला है ये? बिल्कुल, 1 माह कबल DG LDA मोहम्मद साहिब फारूक ने जो ये कमर्शियल जोन है इस पर ऑपरेशन कराया था और खासकर एक प्लाजा जो कि कॉर्नर पे बनाया जा रहा था जो कि रिहायशी बिल्डिंग का था जिसका नक्शा कमर्शियल ना पास था ना हो सकता था, उस पर एक्शन करवाया था। आप बजाय कि वो LDA के DG को सीरियस लेते और माफिया को टफ टाइम देते, ऐसे अफसरान जो टाउन प्लानिंग में मौजूद हैं वो DG LDA की ही फैसलों की मुनाफी करना शुरू हो गए हैं और उन बिल्डिंग को मुकम्मल करवा दिया है। ये 2 प्लाजे फैसल टाउन रोड पे विदाउट अप्रूवल, विदाउट कमर्शियल अप्रूवल जो है वो बन चुके हैं और दोनों बिल्डिंग जो हैं वो कमर्शियल सरगर्मियों के लिए अलाउ नहीं है। ताहम अभी ये तमाम तर जो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, एक प्लाजे की फिनिशिंग की जा रही है और एक प्लाजे की गैर कानूनी तौर पर शटर्स भी लगा दिए गए हैं और DG LDA के बारहा ऑपरेशन करवाने और इसके पॉलिसी के मुनाफी जो है वो शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान कमर्शियल तामीरात कराने में मुलव्विस पाए जाते हैं। जी दुरनयाब, हमारे साथ ही रहिएगा। अब आपको बताएं कि हाई कोर्ट बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने बानी की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी की दरखास्त पर समाअत की। हुकूमत की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह ने दलाइल भी पेश किए हैं। आपको आगाह करते चलें कि हाई कोर्ट ने बानी PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कालादम करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने बानी की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कालादम करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला कालादम करार दे दिया गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी की दरखास्त पर समाअत की। पुलिस के FIR के अंदराज का पॉलकॉम सॉफ्टवेयर जवाब दे गया है। 64 से ज़ायद थानों में पॉलकॉम वर्किंग में नहीं, पुलिस सराय की जानिब से बताया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिए, कब से बंद है सॉफ्टवेयर और क्या कहना है PITV तर्जुमान का, कब बहाल होगा? बिल्कुल, ये पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस के FIR के अंदर पॉलकॉम सॉफ्टवेयर खराब हो गया है और 64 से ज़ायद थानों में वर्किंग नहीं करा और पॉलकॉम
FIR کا اندراج بھی رک گیا ہے. پولیس رائے کا سوال سے کہنا ہے کہ شہریوں کو کئی گھنٹے انتظار کے باوجود FIR اور فرنٹ ڈیسک کے سلپ جو ہے وہ نہیں مل پا رہی. اور دوسری جانب انتظامی امور جو ہے وہ بھی متاثر ہو کر رہ گیا. دوسری جانب جو پولکام شوٹر کو ورکنگ میں لانے کے لیے پولیس حکام کی جانب سے PIDP کے ساتھ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد پولکام کو بحال کروا لیا جائے. عابد چودھری، آپ کا بہت شکریہ. ٹول ٹیکسز میں غیر معمولی اضافہ، پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال. گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار ممبران اکبری منڈی کے باہر موجود ہیں. پنجاب جانے والے مال بردار ٹرک کنٹینرز بند رہیں گے. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے. ہمارے نمائندے مہر علی اکبر وہاں سے ہمیں براہ راست اپڈیٹ کریں گے. علی اکبر، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں، کیا موقف ہے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسل لوڈ پر غیر معمولی جرمانے عائد کرنے کے خلاف آل پاکستان گڈز ٹریڈر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال جاری ہے. اس وقت میں اکبری منڈی کے باہر موجود ہوں، جہاں پر آل پاکستان گڈز ٹریڈر ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگایا گیا ہے اور عہدیداران اور ممبران کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہیں. عہدیداران میرے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر آل پاکستان گڈز ٹریڈر ایسوسی ایشن، ہم ان سے جانتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور آپ حضرات کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں مطالبات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم گورنمنٹ نے جو قانون بنایا ہے ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے ٹھیکیداری نظام کو ختم کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمل درآمد نہ کریں، ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو. جو ایکسل لوڈ ایک آپ نے قانون پاس کیا ہے ہم اس پہ عمل کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ موٹر وے کے بے جا جرمانے جو چل رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں. اب کل ایک سلپ آئی ہے اس میں 32,000 روپے کا ایک چالان ہے اور جتنی بھی سلپس آ رہی ہیں اس میں 3 سے 4 وائلیشن لگا کے 20,000 15,000 10,000 تو بالکل نارمل لمٹ ہے نا ان کی. تو ہم لوگ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا یہ ایک بیٹ کا چلان ہے، کراچی سے ایک گاڑی چلتی ہے لاہور تک آتے ہوئے پتہ لگتا ہے جی 50,000 روپے کے جرمانے ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ جو ویٹ کا ایشو چل رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ویٹ آپ چھوڑے ہی نہ. جب آپ زیادہ ویٹ جرمانہ لے کے چھوڑیں گے تو روڈ تو پھر خراب ہوگی. تو پھر پیسے لے کے آپ ایک وائلیشن کرنے دے رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے. تو پھر تو روڈ کے اوپر تو زیادہ پیسہ لگے گا. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ وزن والی گاڑیوں کو وائلیشن کریں، بند کریں. جو گاڑیاں وائلیشن کر رہی ہیں اس کو بند کریں. لیکن اگر ایک گاڑی میں 10 20 100 200 کلو تک وزن زیادہ ہے تو اس کو جرمانہ نہ کریں، اس کو واپس کر دیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں اور اگر مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے جی ہمارے مطالبات بڑے سمپل سے ہیں کہ جو آپ نے جو ایکسل ویٹ لوڈ بنایا ہے اس پہ عمل درآمد کریں، اس پہ جرمانوں پہ فوکس نہ کریں، اس پہ عمل درآمد کروائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد موٹر وے کے جو چلان ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے. اگر ہم وائلیشن کر رہے ہیں پھر کریں، لیکن اگر بغیر وائلیشن کے کریں گے یہ ہمارے صوبائی ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کچے پکے کے مہر علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی آپ کو بتائیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں زیر التوا 27 لاکھ نمبر پلیٹس کی سپلائی دوبارہ شروع. لاہور ریجن کو زیر التوا 90,000 میں سے 29,000 نمبر پلیٹس موصول ہوئی ہیں. ڈائریکٹر موٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے. مزید جانیں گے علی ساحل سے، جگہ کیجیے گا. جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں، بائکس، کمرشل گاڑیوں، سرکاری گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر نمبر پلیٹس جو تھیں وہ زیر التوا تھیں. جو سیمی گورنمنٹ کمپنی تھی اس کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ نمبر پلیٹس تاخیر کا شکار تھی. اب دوبارہ جو ہیں وہ نمبر پلیٹس بننا شروع ہو گئی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈائریکٹر موٹرز چودھری آصف سے. سر بتائیے گا یہ پروسیس کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگا، کتنی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ آپ ریسیو کریں گے اور کس طرح ڈیلیوری میکانزم بنائیں گے؟ جی آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب ایکسائز نمبر پلیٹس زیر التوا تھیں. اب جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور نمبر پلیٹس بن کے جو موٹرنگ پبلک ہے ان کو ملنی شروع ہو گئی ہیں. 2 دنوں میں ہمیں کاروں کی 19,000 نمبر پلیٹس موصول ہوئی ہیں. 7,500 آج ملنے لگی ہیں، لیکن تقریباً 30,000 نمبر پلیٹس 3 دنوں میں ہمیں ملی ہیں. اور جو ریمیننگ بیک لاگ ہے وہ 1 ویک میں کلیئر ہونے جا رہا ہے.
तमाम वो हमारे करम फरमा जिन्होंने अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाया मगर अभी तक उन्हें नंबर प्लेट्स नहीं मिली, वो काइंडली हमारे ऑफिस से रब्ता करें और अपनी नंबर प्लेट्स वसूल करें। यह मैं एक और चीज़ आपके चैनल की तवज्जो से कहना चाहूँगा कि बराए करम गवर्नमेंट के नमूने के मुताबिक आप नंबर प्लेट्स लगवाइए। गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स पे आपके चालान हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मी अमल है और एक्साइज एंड टैक्सेशन भी एक हफ़्ते के बाद अपना जो स्पेशल स्क्वाड है वो इस बात पे लगाएगा कि फैंसी और गैर नमूना नंबर प्लेट्स ना मिले लोगों को। रही बात अगली कि जो लोग हमारे पास हमारे ऑफिस नहीं आ सकते, हम उनके एड्रेसेस पे बजरिया पाकिस्तान पोस्ट उनकी नंबर प्लेट डिलीवर करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट से इज्तनाब करें और गवर्नमेंट का जो नमूने वाली नंबर प्लेट्स है वही लगाएं। खसूसन जो अली साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया।